जो बापा शब्द शुणी देवी देह बापा पवित्र हो जाए जिते बापा हाथ मुंडन चली जाए से दुनिया जो सब कुछ अंधकार लगे से बापा कह जे सब जगत को आपण पूर्ण करथाती से होचंत बापा जे निजे न खाई भोकरे रही पिला से होचंत बापा जे जेते दुख रे खले बंध केबे पिला का करे अहम जे दुख रे अछि बोली से होचंत बापा तेनु जानकर बापा नाही ताका मुंड ऊपर आकाश पर
ଜାଣିବ ଏଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଭାଇ 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 ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ହେ ଭାଇ 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 ଭଳିଆ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଝଗଡ଼ା କର ଏ ଭାଇଚାରାରେ ନୁହଁରେ ଭାଇ ଭାଇ ଠାରୁ ଆଉ ମିତ୍ର କେହି ନାହିଁ କି ଭାଇ ଠାରୁ ଆଉ ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହିଁ ଶିବନ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇଛୁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଛୁ ହେଲେ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ଏ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି ଜନ୍ମ ମିଛ भाई को उद्देश्य गोटे सुंदर गीत गाइबा मैं अनुरोध करी निरंजन पल्ली महोदय को निश्चित सुंदर भाव में गाइबे जय 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 जगन्नाथ बर्तमान जय जगन्नाथ बलांगीर जहाँ माने मोर प्रिय माने बहुत गोटे गीत गाइबे गीत गोटे सागे सागे मैं लिखी आपण मान पाखे सागे सागे गाइली गोविंद नाम आम समस्त जानी अमृत बोली गोटे जिनिस अच्छी देवता मैंने पान करके अमर हो जाकि समुद्र मंथन बाहर अमृत किंतु अतिवड़ी जगन्नाथ दास अमृत पान कर जो मैंने अमृत पान करते से निश्चित चिरंजीवी तेणु से अमृत को पान करुले ब्रजपुर नारी माने जो ब्रजपुर गोपाणी माने तुंदर आउ किसी नथिला केवल गोविंद नाम छड़ा आउ किसी भी नथिला आमे जाउथले डाकुथिले गोविंद नाम गोविंद जेतले खीर मसला को मुंडरे बनै जाउथिले सेतबे डाकुथिले माधव नाम माधव तेणु तुंदरे आउ किसी से पशिबाक चाहू नथिले सेमाने चाहूथिले ए तुंडटा जदि देइछि सी देइछि ताले तारी नाम केवल उच्चारण करबो नारी नाम को उच्चारण कर ब्रजपुर नारी मैंने महान हो जाए तेणु से गोविंद नाम को समस्ते श्रवण करवा आज जो महान आत्मा हरि हरि भव
रे भाई सम्मान दवा बहुत उच्च कोटिर आज आम राउसाई ग्राम तो भाई आम आज बहुत निजे धन्य मन कर प्रभु आगामी दिन किसी हेले शिवना प्रसंग आप आसतु बेटा मोर भाई मैंने आसतु मो भाई बापा भाई एमती जाइए बापा 110 वर्ष पहुँची थे बापा भाई बहुत बढ़िया सुंदर गाई शुणु गोटे कथा मन में केत गर्व करना के अहम भाव कहीं गोटे कथा कहली ये संसार कोठा बाड़ी जमी बाड़ी मोर अच्छी एमती करदे सेमती करदे भाईचारा के रुह मोर अनुरोध समस्त भाईचारा रुह भाई आउ किसी कहवा चाहिए हिंसावाद छड़ा भाईचारा रुह अनुरोध कर शिवनारायण पाखु आउ गोटे भल भजन शुणु केते बड़ कलाकार जीवन में पाइबे शिवनारायण भजन शुणु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ आपण माने लक्ष्य करते आज निरंजन बाबू माने आज जहाँ भी गाइले माने ताकर लेखा नहीं कौन से कागज में लिखी एक कथा आप देखी लक्ष्य कर
ଆଉ ଯାହା ଏ ହୃଦୟରେ ଥିଲା ତାହା କେବଳ ପାଟି ବାଟେ ବାହାରିଗଲା। ହୃଦୟର କଥା, ଅନ୍ତରର କଥା ଆଜି ଯୋଉଟା ବାହାରି ଯାଏ ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ହୃଦୟର ଭଲ ପାଇବା, ହୃଦୟର ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। କାହିଁକି ନା କଳି ଯୁଗରେ, ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଏମିତି ଜଣେ କେହି ଭାଇ ନାହିଁ ଯେ ଭାଇ କେତେ ଭଲ ପାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୁରାଣରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଗାରୀ, ଭାଇ ହଉଛି ମା ପେଟର ଭାଇ ହଉଛି ପରମ ଶତ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରାଣକୁ ଆଜି ମିଛ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ। ଯାହାକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ମମତା ପାଇଲେ ସଂସାର ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ତା ନହେଲେ ଏ କଳିର ଯେମିତି କରାଳ ରୂପ, ଏ କଳିର କରାଳ ରୂପରୁ ବଞ୍ଚିବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଟିକେ ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଭଲରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଞ୍ଜ ନଈ ଆସିଲାଣି, ଏଥର ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଞ୍ଜ ନଈ ଆସିବ। ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମକୁ ଦିନେ ଅସ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ। Heya, 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 hey, heya, 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 ମାଧବ ନବ ମାଧବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ସେ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ତୁଣ୍ଡଟା ଯଦି ଦେଇଛି, ସିଏ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ତାରି ନାମ କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ। ତେଣୁ ତାରି ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆଜି ସେ ବ୍ରଜପୁରର ନାରୀମାନେ ମହାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ମହାନ ଆତ୍ମା ଆମ হেমকরণ্য পান করি হেলে তরিলে ব্রজ নারী সে ব্রজ নারী কপয়রে মন মরহু নিরন্তরে কৃষ্ণ বলি জীব যাও
মতে উদ্ধার বাসুদেব ননা 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 তোমার রেকর্ড চালছি ও এই টুকু টুঙ্গুর বড় ଦେଖିବା ଓ ହେଇ ଡୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୀମ ଭଳିଆ ହେଇଛି